بتا دیتا ہوں یہ موت نہیں دیکھتی، یہ جوان ہے یہ بوڑھا ہے۔ 20 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے، اور نوجوانوں 40 سال کے جگر فیل ہو رہے۔ ہاں 7.5 سال کا بچہ میرے دوست کا ہے، ہاں سنیے لیک سٹی لاہور میں اس کو شوگر ہو گئی۔ سیالکوٹ کی کمہ ملی نارووال کے قریب رہتی ہے، کہتی ہے میری 1 سال کی بیٹی کو شوگر ہے۔ ہاں کسی کو فالج ہو رہا، 30 سال کی بیٹیوں کو چھاتی کے کینسر ہو رہے، کسی کو بلڈ کینسر ہو رہا، کسی کو شوگر ہو رہی، کسی کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے، کسی کا پاؤں کٹا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ابھی میری عمر بڑی، موت تو ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، تم کہتے ہو یہ میرے برابر نہ بیٹھے، یہ میرے برابر کھانا نہ کھائے، یہ میرے برابر کرسی پہ نہ بیٹھے، اس کا جھوٹا نہیں کھاؤں گا، یہ میری روٹی کو ہاتھ نہ لگائے، یہ میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے، یہ پیر صاحب کی گاڑی ہے، یہ مولوی صاحب کی گاڑی ہے، یہ سی ایم کی گاڑی ہے، یہ پی ایم کی گاڑی ہے، پیچھے ہٹ جو۔ اللہ کہتا فلما قضینا علیہ الموت، جب میں موت کا فیصلہ کرتا ہوں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ کہتا میں فیصلہ جب کرتا ہوں نا، اس کے نوکر کو بلاتا ہوں، اس کو مٹی میں ڈالو، جب مٹی میں پھینک دینا اس چودھری کو، اللہ کہتا ہے فرشتے گواہ رہنا، اس نوکر کو اللہ کہتا ہے اور مٹی پھینک اس کی قبر پہ، جب نوکر مٹی ڈالتا ہے نا اس چودھری کی قبر پہ، اللہ کہتا ہے کہاں گئی تیری اکڑ، انہو لا یحب المستکبرین، میں متکبر سے پیار نہیں کرتا، کہاں گئی تیری اکڑ۔ یہ رانا پھول کہاں ہے، یہ میاں شریف کہاں ہے، یہ عمران خان کی والدہ شوکت خانم کہاں ہیں، یہ زرداری کا والد حاکم زرداری کہاں ہیں، 7 ریلوے اسٹیشن ذوالفقار علی بھٹو کی زمین میں بھٹو صاحب کہاں ہیں، 2 دفعہ وزیر اعظم رہی بے نظیر بھٹو کہاں ہیں، آج تک قاتل نہیں ملے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مکے وہاں گہلا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان۔ یہ مقبرہ جہانگیر راوی دریا کے کنارے پہ آج 4 مینار چلے گر رہی، کہاں گئے میرے آقا کریم سامنے کڑے نہیں، میرا چڑے والا ہے، فرمایا غلاموں پیچھے آ جاؤ، انج کر کے کافر دی تی دا سر کجے آوی، فرمایا غلاموں تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے، تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے گھر میں تینوں فاطمہ جیسا پیار دواں گا، فاطمہ تینوں پہنا لا پیار دوے گی، ہندی نہیں سونیا میں اپنے ویرے کل جانا چاہنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری میاں جے بٹیا تینوں ماں بھی کیتا اور ہاوی کیتا، ہندی سونیا سخی باپ دی بیٹی ہیں، ایک نیکی اور کر دو، مینوں سواری دی لوڑے۔ کملی والے نے فرمایا میرے نبی آئینہ علی، علی کتھے آجی آقا حکم ہوئے، فرمایا علی انہوں سواری بھی دے دیتی جائے، تیدیاں کھانچاں سوا گئے، آندھی وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، مہربانا ایک مہربانی اور کر دے بٹیا بول سونیاں جنگل بیلہ سفر بڑا لمبا جوانی سر دے آؤ، کوئی عزت دار نہ کر دے، اپنے غلامانو آڈر جاری کرو جڑے مینوں لے کے آئے نہیں مینوں چھڑ کے بھی آون، حضور نو اپنی بیٹی دا پردیس یاد آ گیا، وہ شالا کوئی پردیس نہ تھیوے اتے کک جنا تی بارے۔ میرے آقا نے فرمایا غلاموں انہوں بہن سمجھے آجے، انہوں ماں سمجھے آجے، یہ والا چوکے نہ وے کے آجے، انہوں توڑ چھڑ کے آیا جے، جلولے پاک نبی دے پاک
गुलाम जिले काफला लैके जा रहे ने हातम ताई दा दर दौलत आया जवान मर्दां च जवान भैन खड़ी है अधी दियां अखां डुल पईयां कदी भैन वाल वेखे कदी अरबी सुल्ताना वाल वेखे आंदा भैन होर गल्लां ते बाद चो करांगा मैनू जरा दस तेरी इज्जत भी सलामत रही कि नहीं अपनियां भैनां नू यारां नाल बिठाण वाले हो अपनियां बीवियां नू कैमरामैन दे अगे खड़ी करके फोटो सैशन कराने वालों ओए तुहाडी गैरत किथे मर गई है अपनियां भैनां नू वीडियो फिल्म अगे खड़ियां करके आंदे मेरी भैन रस्मे हिनावे तू मैनूं जी टौरी किस्म दा मेरियां भैनां दे सामने डांस करना वे ताकि मेरियां भैनां वेख के आखन मेरे भरा दी यारी किसे नस्ली नचण वाले कंजर दे नाल हाय अपनियां भैनां नू मेहंदी दियां थालियां पकड़ा के ते गैर मर्दां दे सामने खड़ियां कर देना वे ओए तेरे नालों ते मसीह लकीदा अजे कलमा नहीं पढ़िया हातम ताई दा पुत्तर है ते गैरत किन्नी अरूज ते आओ तू भैनां दे मोबाइल भी रखाए ने भैनां नू कॉलेजां यूनिवर्सिटियां च भेज के ते गैर महरम डामी ड्राइवर नाल बैठा के तू वीरा उन्हां नू तालीम भी दवाना है यूनिवर्सिटी दे मुंडियां नू क्लास फेलो बना के हॉस्टलां च भी ठहराना है कौन कहता कुड़ियां मुंडे हॉस्टल च वखरे रहिंदे ने आ मैं लाहौर विच रहना वे ते मैं तैनू लै चला लाहौर दियां सोसाइटियां विच एक एक कमरे च दो दो मुंडे दो दो कुड़ियां रह रही जी जनाब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड मामा ये मेरा बॉयफ्रेंड पापा ये मेरा गर्लफ्रेंड ये मेरी गर्लफ्रेंड हाय ये रिश्ता कहाँ से निकाला है जिस नबी दा कलमा पढ़िया वे ज़ारा पाक दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई हुसैन दी मां दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई अज की बनेगा अज मुसलमाना दे बच्चे जवान भैनां नू मोटरसाइकिलां ते बिठा के बेपर्दा ले जा रहे ने स्कूटियां कुड़ियां चला रही ने सींदियां पैंटां पा रही ने राणा रिजोर्ट पार्क च जाके वे क़यामत खेद मंजर हुंदा है कोई मोमन अख चुक के नहीं वेख सकदा हाय मेरे अल्लाह हैड बल्लो की च जाके वेखो बन गई है जिधर वेखो कुड़ियां मुंडियां दियां हेड़ां ये मेरा कजन है ये मेरा कजन है ये मेरा कजन है उदों पता लगता है जो हाई कोर्ट च डजन हो जाता है फिर मां प्यो रोंदा है एक ही बनया वे उन्हें तेनों दसिया ते है जी ये बॉयफ्रेंड है ये गर्लफ्रेंड है इन्हां बाबियां नूं सलूट मारना वे पिंड दा नंबरदार घोड़ी ते बह के पिंड नहीं सी लंघदा कि किसी घर झाती ना पवे छत ते परौना आना किसी छत ते ना चढ़न देना किसी घर झाती ना पवे ते मैं वेखिया गाड़ियां गड्डां लैके लंघना ते गाड़ी ने गढ़ तो उतर के पिंड लंघना किसी घर झाती ना पवे हुण कबूतर डाउन वालियां नूं कहिए इधर ना वेखो आंदे तुसीं लेंदर पा लो ओए हो रहा इंज कि नहीं हो रहा नाम रखिया वे के सियापा दे मनन वाले आ सियापा दा करदारी फरमाया नू भैन समझिया जे हातम ताई दा पुत्तर है आंदा भैन होर गल नहीं आउंदी मैनू दस तेरी इज्जत भी सलामत रही कि नहीं कदी भैनां दा मोबाइल तकिया इज्जतां रोल गईयां धीआं दियां मुंडियां ने बीवी कुड़ियां नाल दोस्ती रखी है फिर जनाब DNA कराउंदे ने बच्चा भाषण कराउंदे ने फिर ऑपरेशन कराउंदे ने हाय इज्जतां बर्बाद हो गईयां ओए कलमे वाले आओ हातम ताई दी धी आंदी वीरा इन्नी गैरत वाला आंदा मैनू जंगल च कलियां छड़ के ना आंदा पर जे तू इन्हां दे बारे पुछया ए पैरां च टुटियां खज्जी इनू सियापा कहंदे ए पैरां च टुटियां खज्जी दियां जुत्तियां ने आ गल च पाटियां लीरां ने आ सर ते टांके लगियां टोपियां ने बेअदी इना हयात मैनू तेरियां अखां च नजर नहीं आया जिन्ना मुहम्मद दे यारां च नजर आया है हाथ खड़े करके फिर कहो सुभान अल्लाह जो सियापा को मानता फिर कहे सुभान अल्लाह जब मौला अली को मानता फिर कहो सुभान अल्लाह कहंदा भैन इन्हां दे नबी दे हिजाब दा की आदम सी कहंदा वीर की दसां
فاطمہ دے بابے دا کی دساں حسین دے نانے دا کی دساں آندا مینوں دس انہاں دے نبی دے حیا دا کی عالم ہے وے ویر او پیار تے مینوں سکے باپ حاتم تائی تو نہیں ڈٹھا جڑا فاطمہ دے بابا نے دتا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ہاتھ کھڑے کر کے قربان زمانہ ہے مظہرہ کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے غربے تو عالم کا محبوب یگانا ہے آدھی سونیا کلمہ پڑھا تے مسلمان کر لے بڑے بڑے پتھر بھی کلمہ پڑھ دینے آندھی سونے کلمہ پڑھاؤ میرے آقا نے فرمایا تو دیکھیا کہ آندھی سونے تیرے یاراں نے تے میرے وال اکھ پر کے نہیں ویکھیا میں سوچیا جدے غلام اس تک کجن والے نے انہاں دا آقا کڈا سونا ایک کتنی عمر دے ٹکٹ ایک عمر دا ٹکٹ ملک نیر صاحب میرا چاند مکھن ملائی تو رہی کیتی ہے تو ایک کلے آندہ تو ایک مولوی لی بھی ٹکٹ رکھ دا میرا یار ہے میں نیر صاحب تانوں سلوٹ مارنا ہے تسی عمرے واسطے لوکانو میں ایتھے آؤ تو ایتھے آؤ نا ذرا حضور نے کیا توت کے نہیں میں جانا ہے کہن دیا کملی والے سونے جیڑا تاڑے بوئے تے آ جائے وہ تانو چھڑ کے نہیں جا سکتا کیا میں شیر پڑھانا آندھی ظلفانے چھلے چھلے ساری دنیا بہو سونی پر میرے مدنی تو تھلے تھلے